Ciao bambini, questa è una lezione sui mesi dell'anno. Ascoltate e ripetete con attenzione, cercando di ricordarli. The month of the year. Listen, look at the pictures and repeat the words of the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. How many are the months of the year? Quanti sono i mesi dell'anno? The months of the year are 12. The months of the year are 12. Repeat. The months of the year are 12. Repeat all the months. One first time and then a second time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Another time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Homework. What's your favorite month? My favorite month is... Allora, praticamente sul vostro quaderno dovete riscrivere questa domanda, What's your favorite month? E completare questa risposta, My favorite month is, con il mese che avete scelto e fare un disegno. Questo è il mio esempio. What's your favorite month? Io ho risposto così, My favorite month is April. Spero che questa lezione sia stata utile e vi auguro un buon lavoro. Ciao e a presto!